Hi, welcome back to the Wheel of Life online retreat. Hai, selamat datang kembali di retret online Roda Kehidupan. And I'm happy that Stanley's translating for me again. Thank you. Saya senang Stanley menjadi penerjemah saya lagi. The Terima kasih. name of this session is Dead End Beginning. Nama sesi ini adalah Jalan Buntu Dimulai. Dead end means a blocked way. Jalan buntu berarti jalan yang terhambat. So the picture you see here is an alleyway, a narrow street. Jadi gambar yang Anda lihat di sini adalah sebuah gang, jalan sempit. And somebody built a wall there and you can't go any further. Dan seseorang membangun dinding di sana dan Anda tidak bisa melangkah lebih jauh. And this whole class is going to be about, how is it that you take rebirth? Seluruh kelas ini akan membicarakan tentang cara Anda terlahir kembali. And then about halfway through the class, we're going to switch horses and go in a different way. Dan kemudian setelah setengah jalan, kita akan berganti kuda dan maju dengan cara yang berbeda. So here's the third section about, how is it that we have such trouble in this life? Ini bagian ketiga tentang bagaimana cara kita mempunyai masalah dalam hidup ini. And Nyingcham Jor here is an interesting idiom. Ini adalah sebuah idiom yang menarik. And it means, how do we make the crossing into a new life, like crossing a river into a new country? Itu berarti cara kita menyeberang ke kehidupan baru seperti menyeberangi sungai ke negara baru. So there are different ways to take birth, like egg. Ada beberapa cara untuk lahir seperti telur, warmth and moisture like mosquitoes, kehangatan dan kelembaban seperti nyamuk, miraculous birth like Padmasambhava, kelahiran ajaib seperti Padmasambhava. But we can say standard birth for people like us. Tapi juga kelahiran standar bagi orang-orang seperti kita. It's called Nyalke. Namanya Nyalke. Nyalke means to be born in a womb of a woman. Nyalke berarti lahir di rahim seorang wanita. And here's how it happens. Dan inilah cara terjadinya. And you can find good descriptions in the Vinaya scriptures. Dan Anda dapat menemukan deskripsi yang bagus dalam kitab suci Vinaya. Because they are discussing when does the person start. Karena mereka membahas kapan hidup seseorang dimulai. And Buddhism says that there is a living being at the moment of conception. Dan Buddhisme mengatakan bahwa sudah ada makhluk hidup pada saat pembuahan. Pame kutratla pama nyapo chepatong. So it's kind of a hallucination. Jadi itu semacam halusinasi. And the Bardo spirit being, dan makhluk Bardo, roh, they enter the womb. Mereka memasuki rahim. And the mother's blood, menstrual blood, and the father's semen is there. Dan darah menstruasi ibu dan air mani sang ayah ada di and sana. They have this hallucination where they see their father and their mother. Dan mereka memiliki halusinasi sepertinya benar-benar melihat ayah dan ibu mereka. And having sex. Berhubungan seks. And they're like, oh, what's that? It looks very, very fun. Dan mereka seperti, apa itu? Kelihatannya sangat menyenangkan. And so they come closer and closer. Maka mereka mendekat dan mendekat. And there's a tradition here. It says, they're chadangi gyuk. Ada tradisi yang mengatakan bahwa mereka cakdangi gyuk. Gyuk means they hurry to that place. Gyuk artinya mereka buru-buru ke tempat itu. And then they have different emotions. Lalu mereka memiliki emosi yang berbeda. And the one I remember my teacher describing. Dan saya ingat guru saya menggambarkannya. So it's called chakdang. Chakdang means attracted and unattracted, repulsed. Chakdang artinya tertarik dan terpantul. Chak means if the Bardo being, for example, is going to be a male. Chak artinya jika makhluk Bardo misalnya akan menjadi seorang laki-laki.
Then they see sex going on, and like all males, they are, wow, what's that? Sewaktu mereka melihat seks terjadi dan seperti semua laki-laki mereka bilang, apa itu, apa itu? Then they see their father having the sex, and they feel competition or something. Dan mereka melihat ayah mereka berhubungan seks dan mereka merasa kompetitif. But anyway, they're attracted by the sexual act that they think they see. Jadi gimana pun juga mereka tertarik oleh tindakan seksual yang mereka pikir mereka lihat. Then they get stuck in the blood and the semen. Lalu mereka terjebak dalam darah dan air mani. And they get frustrated and upset. Dan mereka menjadi frustasi dan kesal. They die from their bardo existence with a feeling of kind of upset and angry. Mereka mati dalam kehidupan bardo dengan perasaan tidak senang dan marah. And in Kesitu Nyingtam Jor, they make the crossing into the new life. In that feeling. Kemudian mereka menyeberang ke kehidupan baru dengan perasaan itu. Teta ki lamrim dingbodang de nyor ne chungwatar kunjung korwe jugrim samba. So all of this section that I've described to you so far and in this retreat, semua bagian yang telah saya jelaskan kepada Anda sejauh ini dalam retret ini, this is the contemplation on the source of the truth of the source of suffering. Ini adalah perenungan tentang kebenaran dari sumber penderitaan. We discussed negative emotions in the last retreat. Kita membahas tentang emosi negatif di retret We terakhir. discussed the karma those negative emotions cause you to make. Kita berdiskusi tentang karma yang disebabkan perbuatan Anda karena emosi negatif And then we tersebut. described how that karma forces you into death, into bardo, and into a new life. Dan kita menjelaskan cara karma memaksa Anda menuju kematian, ke bardo, dan ke kehidupan baru. This whole presentation of how we get in trouble with this life Seluruh presentasi tentang cara kita mendapatkan masalah dengan kehidupan ini, it's based on some famous Lamrim books. didasarkan pada beberapa buku terkenal Lamrim. And in general, there are 8 famous Lamrims. Pada umumnya ada 8 buku Lamrim yang terkenal. And actually, this Lamrim, which is the 9th one, Dan sebenarnya Lamrim ini yang adalah yang ke-9. In this one, Pabongka Rinpoche, in the 1920s, when he taught it, he used all 8 of those other Lamrims. Dan yang di satu ini, Pabongka Rinpoche pada tahun 1920-an ketika beliau mengajarinya, beliau menggunakan semua Lamrim ini. And at this point in his lecture, Dan pada saat ini dalam pengajarannya, he says, okay, this whole description that we've had in this retreat so far, beliau mengatakan bahwa seluruh deskripsi yang kita sudah dapatkan dalam retret sejauh ini, that's based on the middle length Lamrim of Je Tsongkhapa. ini berdasarkan dari Lamrim dengan panjang menengah oleh Je Tsongkhapa. It's based on the path of bliss of the first Panchen Lama. Berdasarkan pada Path of Bliss, jalan kebahagiaan oleh Panchen Lama pertama. And it's based on the book called Quick Path, which is by His Holiness the second Panchen Lama. Dan didasarkan pada buku yang disebut Quick Path, jalan cepat oleh Yang Mulia Panchen Lama kedua. Tani Lamrim Denya Ki Sache Du Misershing. But let's turn to a different presentation which you don't really see clearly in those Lamrims. Tapi mari kita beralih ke presentasi yang berbeda yang Anda tidak benar-benar melihat dengan jelas dalam semua Lamrim itu. Let's turn to the presentation of this subject of how lousy is this life as it was presented in the great Lamrim of Tsongkhapa. Mari kita beralih ke presentasi subjek tentang betapa buruk kehidupan ini seperti yang disajikan dalam Lamrim besar oleh Tsongkhapa. What outline does Tsongkhapa use in his very, very famous The Great Book on the Steps of the Path to describe
how we get into this trouble, how we get into this life. Apa garis besar yang digunakan Tsongkhapa dalam buku The Great Book on the Steps of a Path, buku besar langkah di jalan, yang sangat-sangat terkenal untuk menggambarkan cara kita masuk ke dalam permasalahan ini, cara kita masuk ke dalam kehidupan ini. And in Tsongkhapa's great book on the steps of the path, Dan di dalam buku besar langkah di jalan oleh Tsongkhapa, he uses the teaching of the 12 links of dependence. beliau menggunakan pengajaran 12 tautan ketergantungan. And we can kind of follow another book called Jampel Shelung, which is called The Word of the Gentle One, The Word of Manjushri. Dan kita bisa mengikuti buku lain bernama Jampel Shelung yang disebut kata-kata dari suara lembut, Word of the This Gentle lamrim One was dari written by His Manjushri. Holiness the Fifth Dalai Lama. Lamrim ini ditulis oleh Yang Mulia Dalai Lama kelima. Subject Sam Shuala. Oh, sorry. I'm just going to give you the outline. I'm not going to go into much detail. Saya hanya akan memberikan garis besar dan tidak akan masuk ke detail yang lebih dalam. So we're actually going to move now to discussing how the trouble starts, but this time we're going to use the Wheel of Life. Jadi kita benar-benar akan pindah sekarang ke pembahasan bagaimana masalah dimulai, dan kali ini kita akan menggunakan roda kehidupan. And let's go back to the text. Deta kunjung korwe jurim samsul dupa chena ngar shepa de chogmo. Look, you can give this explanation of how we get into samsara based on that method we used up to now. Mari kita kembali ke teks dan lihat Anda bisa memberikan penjelasan cara kita masuk ke sansara berdasarkan metode yang kita gunakan sampai sekarang. When kansani ki shungla jamba songwa soki, but I know there's people in the audience today, and same with you. Tapi saya tahu ada pemirsa hari ini dan sama dengan Anda who are interested in the great classics of Buddhism. yang tertarik dengan klasik besar Buddhisme. And that's kind of the emphasis of our group. Dan itu jenis penekanan dari grup kelompok kita. We like to take the time to go deeper and deeper. Kita ingin mengambil waktu untuk masuk lebih dalam dan mendalam. And we go into the classics. Dan kita masuk ke kitab-kitab klasik. And here Pabongka Rinpoche says, Dan di sini Pabongka Rinpoche mengatakan, if you're that kind of person who wants to go deep, jika Anda adalah seorang semacam itu yang ingin masuk lebih dalam, Kasaki Kipagashi Dilekte, for those kind of special people, it would be better to give them the 12 links. dan untuk orang-orang khusus semacam itu, lebih baik memberikan mereka 12 tautan. And then he jumps horses, Dan kemudian beliau melompat topik, and he starts to teach the whole system of how we get into trouble in this life. dan mulai mengajar seluruh sistem tentang cara kita mendapatkan masalah dalam hidup ini. Based on this ancient teaching of the Wheel of Life. Berdasarkan ajaran kuno roda kehidupan. So first he mentions a little bit about the history of the Wheel of Life. Jadi pertama beliau menyebutkan sedikit tentang sejarah roda kehidupan. Once upon a time, long ago, Dahulu kala, the king of central India. raja di India Tengah, And he doesn't say that king's name, but we know it was Bimbisara. It's a king named Bimbisara. beliau tidak mengatakan nama rajanya, tapi kita tahu itu Raja Bimbisara. He sent a gift to Takopki Gyalpo, means to a king who was living in the outlying parts of India, not the center of India. Dia mengirim hadiah ke seorang raja yang tinggal di daerah terpencil dan bukan di tengah-tengah India. That king's name was Udrayana. Sometimes they say Utrayana. Nama raja itu adalah Udrayana, kadang-kadang disebut Utriyana. And Udrayana had sent a very valuable gift to Bimbisara. Dan Udrayana mengirimkan hadiah yang sangat berharga ke Bimbisara. Udrayana first sent a very valuable gift to Bimbisara. Udrayana yang pertama-tama mengirim hadiah yang sangat berharga untuk Bimbisara. It was a special, as I remember, it was a special suit of armor. Seingat saya itu baju besi khusus. And then Bimbisara couldn't decide on something more expensive to send back. Bimbisara tidak bisa memutuskan sesuatu yang lebih mahal untuk dikirimkan kembali.
So it ended up, he asked Lord Buddha. Akhirnya beliau bertanya pada Buddha, And Lord Buddha directed the painting of the Wheel of Life. dan Buddha mengarahkan untuk melukis roda kehidupan. And I've been studying that for many years. Saya sudah mempelajari ini selama And bertahun-tahun, I think we made a book about it like 30 years ago. dan kita sudah menerjemahkan dan kita sudah menerbitkannya And we 30 tahun yang illustrated the lalu. book with some line drawings that we made. Dan kita telah menambahkan gambar-gambar garis yang kami buat ke dalam buku itu. Based on the ancient stone carvings in Borobudur in Indonesia. Berdasarkan ukiran batu kuno di Borobudur di Indonesia. And you can see here an image. Dan Anda dapat melihat gambaran di sini. There's an elephant, and on top of the elephant there's a guy, and the guy has a box in his hands. Ada gajah, dan di atas gajah ada seorang pria, dan pria itu memiliki kotak di tangannya. And he's delivering this gift from Bimbisara to King Udayana. Dan dia mengantarkan hadiah dari Bimbisara ke Raja Udrayana. And we translated that story. Dan kami menerjemahkan It's called ceritanya, King Udayana and the Wheel of Life. dan yang disebut Raja Udrayana dan Roda Kehidupan. Geshe Michael Roach means, and there's a recorded history Dan berarti ada catatan of sejarah how Udayana, when he saw the painting of the 12 links, tentang bagaimana Udrayana ketika melihat lukisan 12 tautan, he got Kyoshe. Kyoshe means, this life is so much suffering. mendapatkan kyose yang berarti hidup ini begitu banyak penderitaan. So Pabongka Rinpoche says, Jadi Pabongka Rinpoche mengatakan, let's follow those same 12 links and see if we can get the same kind of feeling about, oh man, this life is all suffering. mari kita ikuti 12 tautan yang sama dan melihat apakah kita bisa mendapatkan perasaan yang sama tentang hidup ini penuh semua penderitaan. Then we will want to get out. Dan kemudian kita ingin keluar. That's the goal of this section of the Lamrim. Itulah tujuan dari bagian ini dari Lamrim. He also says, Geshe Puchungwe Tendala Lojong Zejing Digone Kebo Chung Ding La Titsusung. Pabongka Rinpoche, in his lecture, Pabongka Rinpoche dalam pengajarannya also described how we could develop these attitudes based on a teaching by Geshe Puchungwa. juga menjelaskan bagaimana kita bisa mengembangkan sikap ini berdasarkan ajaran Geshe Puchungwa. And this Geshe lived 1,000 years ago. Geshe ini hidup 1000 tahun yang lalu. And he wrote a book about dependence. Dan beliau menulis sebuah buku tentang ketergantungan. And so we're going to move on to this teaching of dependence. Dan kita akan melanjutkan ajaran tentang ketergantungan ini. Here you can see the whole Wheel of Life painting. Di sini Anda dapat melihat seluruh lukisan roda kehidupan that was presented to King Udayana yang disajikan kepada Raja Udrayana by King Bimbisara. oleh Raja Bimbisara. And I've studied, there are a few other sutras where Buddha sends this painting to people. Saya sudah mempelajarinya dan ada beberapa sutra lainnya tentang Buddha yang mengirimkan lukisan ini kepada orang-orang. Sometimes he sends it to people who would not be able to read a sutra if he sent them a sutra. Kadang-kadang beliau mengirimkannya ke orang-orang yang tidak akan bisa membaca sutra jika beliau mengirim mereka sutra. And those are beautiful stories that you should study sometime. Dan itu adalah cerita indah yang Anda harus pelajari kapan-kapan. Now, there's a difference between the Wheel of Life and the 12 links. Sekarang ada perbedaan antara roda kehidupan dan 12 tautan. The Wheel of Life includes the teaching on the 12 links, and here you see a separation of the isolation of the 12 links, the circle with the 12 links. Roda kehidupan termasuk pengajaran tentang 12 tautan, dan di sini Anda melihat pemisahan 12 tautan, lingkaran dengan 12 tautan. So technically the teaching on these 12 links was presented separately from the wheel also.
Jadi secara teknis ajaran 12 tautan ini disajikan secara terpisah dari roda juga. We're going to go back to the text now. Kita akan kembali ke teks sekarang. Deryang Gyawa Shu Trapa Soki Chir. So to try to give us the same feeling of being discouraged with this life. Jadi mencoba untuk memberikan kita perasaan yang sama, yaitu menjadi kapok atas kehidupan ini. Journey, we're gonna start with that as a goal, and we're gonna go into a new subject with that goal. Kita akan mulai dengan itu sebagai tujuan dan kita akan masuk ke subjek baru dengan tujuan itu. We're gonna use Tendel Yenla Chuniki Gone. We're gonna use the 12 links. Kita akan menggunakan 12 tautan Kunjung Korwe Nyemik Sampate to do our new contemplation about how terrible this life is and how we got into this trouble. untuk melakukan kontemplasi baru tentang betapa mengerikannya kehidupan ini dan bagaimana kita terlibat dalam permasalahannya. Now these 12 links were, one of the great sources for these 12 links is a teaching by Lord Buddha. Salah satu sumber besar untuk 12 tautan ini adalah ajaran Sang Buddha. In Tibetan it's called Salu Jangbedo, which you see here. Dalam bahasa Tibet ini disebut Salu Jangpedo yang Anda lihat di sini. Do. And in Sanskrit, Dan dalam bahasa that's a Sanskerta Shalistamba Sutra, itu adalah Shalistamba Sutra, which means the sutra about a sprout of rice. yang berarti sutra tentang tunas beras. And he says, that's really where this idea of the 12 links started out. You should read that. Itu benar-benar asal ide 12 tautan dimulai dan Anda harus membacanya. Then he quotes that sutra briefly. Lalu beliau mengutip sedikit kata-kata dari sutra. Peyang diya pe dijung dike pe dikewa. Okay, very famous. Ini kata yang terkenal. In that sutra, Di dalam sutra itu, Lord Buddha starts the discussion Buddha memulai diskusi by saying, if this is here, then this is going to be here. dengan mengatakan, Then jika this is ini gonna ada di sini, maka ini akan terjadi. Maka ini akan di sini. And if this thing starts, then this thing's going to start. Dan jika hal ini dimulai, maka hal ini akan dimulai. And the whole trouble starts with misunderstanding the world. Dan seluruh masalah dimulai dengan kesalahpahaman dunia. Then we start to make karma, Dan kita mulai membuat karma. etc., etc. Dan seterusnya, dan seterusnya. And he doesn't say more from the sutra. Dan beliau tidak mengatakan lebih banyak dari But I sutra. really like that sutra. Tapi saya benar-benar suka sutra itu. So I'm going to inject a little bit of the sutra in today's session. Jadi saya akan menyuntikkan sedikit isi sutra di sesi hari ini. It's going to make the session a little longer, Ini akan membuat sesi ini sedikit lebih lama. and I don't care. Dan saya tidak peduli. So just be patient. Jadi bersabarlah. And this is fun. Dan ini menyenangkan. And we're going to go deeper. Dan kita akan masuk lebih That's dalam. the way we're doing the steps on the path. Itulah cara kita melakukan langkah-langkah di jalan. So I like the first paragraph or two of that sutra. Saya suka alinea pertama atau kedua dari sutra itu. And I've included it in the reading for you. Dan saya menyertakan dalam bacaan untuk Anda. Dila chomden de chuki dakpo tamche kempe. Now, because the Buddha knows everything Karena that there is in the whole universe, Sang Buddha tahu segalanya, segala sesuatu yang di seluruh alam semesta, he said to the monks who came to the teaching, beliau berkata kepada para biarawan yang datang untuk belajar, Gelondak, hey you monks, hai kalian para biarawan, si tenching dewa junga tonga te chitongo. Anyone who sees that things happen independent on each other, siapapun yang melihat bahwa hal-hal yang terjadi tergantung satu sama lainnya, the person who understands dependence understands my dharma. orang yang mengerti ketergantungan itu memahami dharma saya. And anyone who understands, let's put it this way. Mari Any kita person katakan who begini, sees that things work independent on each other setiap orang yang melihat bahwa segala hal bekerja bergantung dengan satu sama lainnya,
that person sees the real Dharma. Orang itu melihat Dharma yang asli. And if a person sees that real Dharma, Dan jika seseorang melihat Dharma sejati itu, dependence, ketergantungan, then they saw the Buddha. maka mereka melihat Sang Buddha. Okay, so who said that? Siapa yang mengatakan itu? Sang Buddha. Okay, if you see how things depend on each other, Jika Anda melihat cara segala hal tergantung satu sama lainnya, then you saw my true Dharma. maka Anda melihat Dharma sejati saya. And if you see my true Dharma, Dan jika Anda melihat Dharma sejati saya, then you actually saw me. maka Anda benar-benar melihat saya. Then Tanjing Dewa Juma Kanshana. So everyone, of course, the monks all said, whoa, what's this dependence thing? We want to see. Jadi semua orang, para biarawan berkata, oh apa ketergantungan ini? Kami ingin melihatnya. Tanjing Dewa Juma Kanshana, well, what is dependence? Tapi apa itu ketergantungan? Who's talking? Siapa yang berbicara? Buddha, yeah. Buddha, ya. Oh, Tanjing Dewa Juma Shijani, you want to know what dependence is? Anda ingin tahu apa itu ketergantungan? Titate. Well, here's how it is. Begini, Di yupe, di jung. If this happens, this happens. jika ini terjadi, ini akan terjadi. Di kepe, di chitike. And if this starts, then that's going to Dan start. jika ini mulai, maka itu akan mulai. Okay? And then they're like, well, what do you mean? Dan kemudian mereka seperti apa He says, maksudnya? look, if you don't understand the world, Dengar, jika Anda tidak mengerti dunia, if you misunderstand the world, jika Anda salah paham tentang dunia, then you're going to make karma. maka Anda akan membuat karma. If you make karma, Jika Anda membuat karma, you make awareness. Anda membuat kesadaran. If you make awareness, Jika Anda membuat kesadaran, you make body and mind. Anda membuat tubuh dan pikiran. If you make body and mind, Jika Anda membuat tubuh dan pikiran, you make the 6 doors of sense. Anda membuat 6 pintu indera. If you have the 6 doors of Jika sense, Anda memiliki 6 pintu indera, you make contact with the Anda outside membuat world. kontak dengan dunia luar. If you make contact with the outside, Jika Anda membuat kontak dengan dunia luar, then you're going to feel feelings. maka Anda akan merasakan perasaan. If you feel feelings, Jika Anda merasa perasaan, then desire is going to start. maka keinginan akan dimulai. If desire starts, Jika keinginan mulai, desire is going to grow. hasrat akan tumbuh. If desire grows, Jika hasrat tumbuh, you will be born. Anda akan lahir. If you are born, Dan jika Anda lahir, you must get old and you must die. Anda harus menjadi tua dan harus mati. And you will suffer. Dan Anda akan menderita. You will cry out in Anda pain. akan menangis kesakitan. More and more pain in your life. Semakin banyak rasa sakit dalam hidup Anda. And more sadness in your heart. Dan semakin banyak kesedihan dalam hati Anda. And then truly chaos. Dan kemudian benar-benar kacau. This whole life Seluruh hidup ini is a mountain of pain. adalah sebuah gunung penderitaan. Then I think everybody's like, Dan saya pikir you semua orang can feel seperti the monks are sitting there going. Anda bisa merasakan arah pikiran para biarawan yang duduk di sana. I think automatically everyone in the room or everyone in the field. Dan saya pikir secara otomatis semua orang di ruangan atau semua orang di I lapangan, think, well, can we do anything about it? mereka berpikir, bisakah kita melakukan sesuatu? The Buddha's like, Meo Wenti, no problem. Buddha seperti bilang, tidak masalah. Marik Bagabe Ducekak, if you stop misunderstanding your world, you won't make this bad karma. Jika Anda berhenti kesalahpahaman terhadap dunia, Anda tidak akan membuat karma If you buruk don't ini make lagi. karma anymore, you don't have this negative awareness that we have. Jika Anda tidak membuat karma lagi, Anda tidak memiliki kesadaran negatif yang kita miliki. If you don't have that kind of awareness, you're not going to pick up a painful body and mind inside your mind. Jika Anda tidak memiliki kesadaran seperti itu, Anda tidak akan mengambil tubuh dan pikiran yang sakit dalam ibu Anda. If you stop that mortal body and mind inside your mom, you're not going to have the sense organs. Jika Anda menghentikan tubuh dan pikiran fana dalam ibu Anda tidak akan memiliki indera. Those painful sense. Indera-indera yang menyakitkan itu. If you can stop them, Jika Anda dapat then you menghentikan semua don't make indera, painful contact with the world. maka Anda tidak membuat kontak menyakitkan dengan dunia. If you stop painful contact with the world, Jika Anda menghentikan kontak menyakitkan dengan dunia, then you stop painful feelings. maka Anda menghentikan perasaan sakit.
If you stop those feelings, Jika Anda menghentikan perasaan itu, you will stop the beginning of desire. Anda akan menghentikan hasrat awal. If you stop the beginning of desire, you will stop the more deep kinds of desire. Jika Anda menghentikan hasrat awal, maka Anda menghentikan jenis hasrat yang lebih If you mendalam. stop that advanced desire, then you won't trigger the karma at death, which we've been taught. Jika Anda menghentikan nafsu mendalam itu, maka Anda tidak akan memicu karma pada saat kematian yang telah kita bicarakan. And by the way, I think I forgot to mention it Saya pikir saya lupa menyebutkan before, just now. I didn't tautan mention that. sebelumnya. Your karma's triggered. Saya tidak menyebutkan yang satu itu, tapi karma Anda dipicu. If you stop how the karma is triggered, Jika Anda menghentikan cara karma dipicu, then you can stop having these deadly rebirths. maka Anda akan berhenti mendapatkan tubuh kelahiran yang mematikan ini. If you stop these deadly rebirths, Jika Anda menghentikan kelahiran kembali yang mematikan ini, no more aging and death in the old way. maka tidak ada lagi penuaan dan kematian dengan cara lama. No more sadness. Tidak ada lagi No kesedihan. more crying out in pain. Tidak ada lagi tangisan kesakitan. No more physical pain. Tidak ada lagi rasa sakit fisik. No more mental pain. Tidak ada lagi sakit mental. And no more of the chaos of this life. Dan tidak ada lagi kacauan dalam hidup ini. That's how you stop this big mountain of stuff. Dan begitulah cara menghentikan gunung penderitaan ini. And this concludes the statement, the first big statement by Lord Buddha of the 12 Nobles. Dan ini akhir pernyataan besar pertama oleh Sang Buddha dari 12 tautan. Now, last thing before we stop. Sekarang hal terakhir sebelum kita berhenti, Couple things I'd like to share with you. ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. So you know we have a group of translators. They are translating the ancient books. Anda tahu kita ada sekelompok penerjemah yang menerjemahkan buku-buku kuno. And we chose 18 of the most important great ancient classics from each of the great schools. Kami memilih 18 buku klasik besar kuno paling penting dari masing-masing sekolah besar. And one of the books we are translating, Dan salah satu buku yang kami and terjemahkan, the translator is Sugeng Shi, who's also from Indonesia dan and penerjemahnya Singapore. adalah Sugeng Si yang juga berasal dari Indonesia dan Singapura. He's translating a very deep, very detailed, very long book about these 12 links. Dia menerjemahkan dengan sangat mendalam, sangat rinci, buku yang sangat panjang tentang 12 tautan. It was written, I checked, in 1550, around 1550. Saya sudah periksa, ditulis sekitar tahun And I checked to see what 1550. was happening in the Western countries at that time. Dan saya memeriksa, melihat apa yang terjadi di negara-negara barat pada saat itu. They estimate this was the year that Shakespeare was born. Mereka memperkirakan itu tahun Shakespeare lahir. And this is the year that Michelangelo did some famous Dan paintings. itu adalah tahun Michelangelo melakukan beberapa lukisan terkenal di Italia. So we're about to go into the 12 links from the Wheel of Life. Jadi kita akan masuk ke ke-12 tautan dari roda kehidupan. But if you're a very ambitious student who wants to go deep, 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 Tapi jika Anda seorang pelajar yang sangat ambisius dan ingin masuk jauh-jauh mendalam, then I strongly suggest you go read the translation that Sugeng has finished so far. He's not finished with the whole book, but he's almost finished. maka saya sarankan Anda membaca terjemahan yang Sugeng telah selesaikan sejauh ini. Dia belum menyelesaikan seluruh buku, tapi dia hampir selesai. And we're going to put up here for you the link to the website. Kita akan memberikan di sini tautan ke situs websitenya. All those 18 translations that we are working on, Semua 18 terjemahan yang kami kerjakan, the greatest books of the greatest schools of the last 2,500 years. buku-buku terbesar dari sekolah-sekolah terbesar dari 2.500 tahun terakhir, You can go read them for free on the website. Anda bisa membacanya secara gratis di situs online. And we call our little group, the official name is Mixed Nuts. Kami menyebut kelompok kecil kami nama resmi tidak resmi sebagai kacang campuran, mixed nuts.
because we're all a little bit crazy. Karena kita semua sedikit gila. And we come from a whole mixture of different cultures in the world. Karena kami juga datang dari seluruh campuran budaya yang berbeda di dunia. So, if you really want to go deeper into this subject, Jadi jika Anda benar-benar ingin masuk lebih dalam ke subjek I ini, strongly suggest you go read Sugeng's translation, which is available for free on the website. saya sangat menyarankan Anda membaca terjemahan Sugeng yang tersedia dengan gratis di situs web. Now, if you get excited about that, Sekarang, jika Anda menjadi bersemangat tentangnya, and someday you want to learn translation yourself, suatu hari Anda ingin belajar terjemahan sendiri, there are 300,000 books, not 18. We need help. ada 300.000 buku, bukan cuma 18, kami butuh bantuan. Then you should start listening to those translation classes. Maka Anda harus mulai mendengarkan kelas-kelas terjemahan itu. Are they difficult? Yes, they are difficult. Apakah sulit? Ya, sulit. Will you get confused at the beginning? Yes, you will get confused at the Apakah beginning. akan bingung di awalnya? Ya, Anda akan bingung di awalnya. Will you be like Master Xuanzang back in the Tang Dynasty who started a whole tradition for 1 billion people? Apakah Anda akan seperti Master Xuanzang kembali ke dinasti Tang yang memulai seluruh tradisi untuk 1 miliar orang? Yeah, you can help. Ya, Anda bisa membantu. So there are 600 free translation classes online. Ada 600 kelas terjemahan gratis online. Go to YouTube. Buka YouTube. It's called Tibetan Language Channel. Cari Tibetan Language Channel, saluran bahasa Tibet. Maybe if you're very interested in the 12 links, Mungkin jika Anda sangat tertarik dengan 12 tautan, you can follow the classes that Sugeng had, Anda bisa mengikuti kelas yang Sugeng ikuti, which is almost 100 classes. yang hampir 100 kelas. Okay, now, Sekarang, if you're very ambitious, jika Anda sangat ambisius, like you really want to go deep, jika Anda ingin benar-benar masuk I sangat-sangat mendalam, think those classes, saya pikir kelas-kelas itu which are being held in this building in the Sedona College of International Management in Sedona, Arizona, USA, yang diadakan di gedung ini di Perguruan Tinggi Sedona Manajemen Internasional di Sedona, Arizona, Amerika Serikat. we are covering every major school of 25 centuries of Buddhism. Kami meliputi setiap sekolah utama dari 25 abad Buddhisme. And I'm putting up here an email address Dan saya memberikan di sini alamat email of Nick Lashaw, Nick Lashaw, who's the director of the program. direktur program ini. Those programs are held 3 times a year for 2 weeks. Program-program tersebut diadakan 3 kali setahun selama 2 minggu. I think truly it's one of the big moment in history. Saya pikir ini benar-benar adalah salah satu momen besar dalam sejarah. And to me, we would love to have you come. Bagi saya, kami senang jika Anda datang. You start as an observer in the class. Anda mulai sebagai pengamat di kelas, And then slowly you become a translator. dan perlahan-lahan Anda menjadi penerjemah. And here's a picture of one of the classes. Berikut adalah gambar dari salah satu kelas. And I would love to see you there. Dan saya akan senang melihat Anda di sana. And you're very, very welcome to come. Anda sangat-sangat disambut untuk datang. And I believe it's one of the most important things in this world. Dan saya percaya ini adalah salah satu hal yang paling penting di dunia ini. So that's session 10. Jadi ini sesi ke-10. Thanks to Stanley. Terima kasih Thanks to Stanley. Tim for getting it all organized. Terima kasih tim yang sudah mengatur semuanya. And we're about to step into the wheel of life. Dan kita akan melangkah ke dalam roda We'll see you kehidupan. then. Sampai ketemu Session nanti 11. sesi ke-11.